हेलो गाइस आओ नुआ वर्षर अभिनंदन 2025 आपण को श्रद्धांजलि जनाऊँगी। आओ चलतु आज गोटे प्लानिंग होगापी गोटे नुआ जगह को आओ चलतु आम भिडियो सहित जोड़ी रुहतु आओ गोटे भल दमदार भिडियो देखाई हम। चलो केमती कौन है आसतु देखो सांग मैंने आमर बर्तमान मो बड़ भाई आसी बाहर जाओ आज रात आम आज बाहर बर्तमान पिकनिक स्पॉट जावाई आपन जनइमी कौ जगह जीमु कौन ना आमको देखमी सब जगह बुले बुलाई आगू चलतु केमती कौन पोजिशन है कौन ना आपन कहि किंतु बर्तमान ए जगह भर किसी कहूना आगू गलापर आप देखेबी। हेलो सांग मैंने आओ देखु बर्तमान मु गाड़ी बर्तमान चलाऊँगी भोर भोर तो आरंभ हो गलानी देखु बर्तमान गाड़ी चली बर्तमान देखु आगू केमी कौन हो चलो देख भोर भोर हो गलानी भोर भोर गोटे कौन भोर भोर को ये तो भोर तो 4:30 दाउसा बड़ी खाई ठीक है पुछले बड़ी गाछटा पुछले देखा चोरे सपना देखे काहे जाओ मो बिल्लो रानी निद को चोरे सपना देखे काहे जाओ मो बिल्लो रानी बिंदी लगे की कजल लगे करियो ठतोर नाली नाली एते सजाई जाओ छुगरी कही जथरे आलन खरी सजई जाऊ छुगरी कही जथरे आलन करी मन कुचरे तो मीठा कथा गजरा गभाबाली मो गजरा गभाबाली गजरा गभाबाली मो गजरा गभाबाली गजरा गभाबाली मो गजरा गभाबाली गजरा गभाबाली मो गजरा गभाबाली। गोलापी तोर गाल पागल करिछि तोर कजल गार गोलापी 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 तोर गाल पागल करिछि तोर कजल गार अंटकू हलई बेणी छाती दे काहे जाओ मो बिल्लो रानी अंटकू हले बेणी छाती दे काहे जाऊ मो बिल्लो रानी मन कुचरे तोर मीठा कथा मन कुचरे तोर मीठा कथा गजरा गभाबाली मो गजरा गभाबाली गजरा गभाबाली मो गजरा गभाबाली गजरा गभाबाली मो गजरा गभाबाली गजरा गभाबाली मो गजरा गभाबाली। हाय सांग मैंने देखो
ରାତି ପାଇଗଲାଣି, ଭୋର ଭୋର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କୁହୁଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଚାରିଆଡେ କୁହୁଡି ପୁରା ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ମୁଁ ଚଲାଉଛି, ଗାଡି ଚଲେଇବା ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ କୁହୁଡି ତ ବହୁତ ଖେଳି ଯାଇଛି ନା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ହଉ ଚାଲୁ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ କହିବି କେମିତି କଣ ସୁବିଧା ହଉଛି ପାଇଁ। ଆଉ ହଉ ଚାଲୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ। ବାପ ବାପ, ଏମିତି କୁହୁଡି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କୁହୁଡି ଦେଖି ନଥିବେ, ବୁଝିଲେ? କି କୁହୁଡି ଦେଖିକି ମୋବାଇଲ ଗାଡି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା କୁହୁଡି ପଡିଛି, ଆଉ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗାଡି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାର ସିଗ୍ନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପୁରା ଧୂଳି ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲିଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଭାବିକି କହୁନୁ କୋଉଟା କେମିତି ଗୋଟେ କହୁନି, ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲିଛି। ଏଟା ଜଙ୍ଗଲରେ କହିଲ ଜଙ୍ଗଲ କଣ ଚାଲିଛି? ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛୁ, ଯାଉଛୁ, ସଫର ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। କହିଲେ ଟାଇପର ପସନ୍ଦ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରୁଛୁ। ଆଉ କେମିତି କଣ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଘୁଗୁନି ଖିଆ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସକାଳ ସକାଳ ଖାଇବା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାଅ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ପିକନିକ୍ କରା ସରିଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଆଉ କେମିତି କଣ ହଉଛି ଚାଲୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାଉ ବୁଲାବୁଲି ଯାଉ ଚାଲିଛି, ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
हाय सांग मैंने देखो बर्तमान आम गोटे जगार आम रहीचु आम देखिपे पा झरुची केमती कौन मजा लगी देखो चलते आते टे बुले आसवा देखिए केमती कौन सिस्टम है देखो आम आसलु एमती गोटे जगह को जे आप देखापी बड़ तो जाई होनी आम सर्ट्रे आमको देखे दौचु देखो केते लोक भी होती देखो बाघ नंबर देखो जहाँ गछ बढ़िया साइज लगी आमर शाल गछ जाकि देखिपे जहाँ बढ़िया सौंदर्य होती गछलता टी आमती कौन लगुच आप कमेंट बॉक्स कहे चलते आउ गोटे जगह फेर बुली जा से जगह भी केमती कौन अच्छी देखा आप कहि सब जगार जगार कहि कौ जगह मुझे आप पर स्टेप कहि केमती कौन वीडियो चलुची आमर कौ जगार वीडियो करुँची चलतु आगो केमती कौन अच्छी आउ जो जगह अच्छी से जगह सब देखा बुले आमर प्लेस कौट कौन भल अच्छी जनईबी देखी तापर आप मैंने देखु जानतु आ मत कि कहतु वेलकम टू सिमली पार्क देखिपे बायुपटा टे देखु देखो हाय सांग मैंने देखो आमर जयगुरु मंदिर टी देखिपे वंदे पुरुषोत्तम देखो आमर ठाकुर अनुकूल चंद्र ठाकुर मंदिर टी होती बहुत सौंदर्य भाव बन जाओ मंदिर टी भल लगुच आप देखु आसतु भी बुलाबुली करतु मंदिर पाखे बहुत पुराना मंदिर टे देखो केमती कौन सौंदर्य मार्बल बनाई देखो सबुआड़े तो देखुं मंदिर भी सबुआड़े भी होती जाओ हाय सांग मैंने देखो आम गोटे बर्तमान जंगली रास्तार अच्छु देखो आम बर्तमान ठिया हो परिया मार्केट पाखे बर्तमान पड़ी परिया लाइन लोक बसी चलतु परिया पत्र केमती गोटे बुझाबुझी करदे केमती कौन रेट अच्छी जाना जंगली परिया पत्र चलो देखिया
केतना किलो में मौसा फूलकोबी अरे केते कौन टे कम हबन ना देखि पारथुए छनका छनका भल परिया पत्र पड़ी भल लगुच जाने जंगली पनीपरिया देखि पारथुए केतना किलो मागुछ साग हाँ 20 टका टेस्ट अच्छी ना कोउटा कोउ सागटा এই সাগটা না আরো শাকরু এই শাকটা বেশি ভালো লাগে এই সাগটা না হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এই শাকরু এই শাক এটা সুখা শাক এই শাক উঠাই দেব আর ভাজি দেব আচ্ছা আচ্ছা বহুত টেস্ট মোর কেতে কানি দিলি কালি বিকলি আজি ভালো সস্তা পনিপরিয়া ভালো ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପନିପରିବା ଏଠି আর বুটা দি ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡି ଶାଗ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖରେ ବି ଜଙ୍ଗଲଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ବି ଦୋକାନ ବସୁଛନ୍ତି ଆମ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ହିରୋ ଟୋକା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେର ବାହାରିଲୁ ଆଉ କିଛି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେର ଆଉ କିଛି ବାଟରେ ଯାହା ବି କିଛି ପଡିବ ଯେକୌଣସି ହଉ ଖୁସିର ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କଣ ହଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ଫେର କରିବା ପାଇଁ ଗାଡି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଚାଲିଲା ଗାଡି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଫେର ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲଟି କେମିତି କଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଆସିଛୁ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲଟି କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହେଇଛି ଆମ ଚାରିପିଟି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଲତା ଅଛି ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୋ ଜାଗାଟି ଯୋଉ ଜାଗାଟି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଜାଗାର କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଆସି ନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଗଲା ପରେ କହିବି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପୁରା ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଜି ଯାହାନେ ସେ ପୁରା ଉଡେଇ ଦେବେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଉଡେଇ ଦେବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଗାଡି ଆଉ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆପଣ ସେଗୁଡା ଆମ ସହିତ ଟିକେ ଜାରି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ हाय सांग मैंने देखु आसिक आम पिकनिक स्पॉट पहुंची गलुनी आसिक आमर रेडी करा चलती रोषे आरंभ हम फाइनाली जाओ आसिक आम रोषे स्पॉट पहुंची गलुनी जेहतु बढ़िया पिकनिक स्पॉट बढ़िया देखु आमर रेडी कले सब देखु बर्तमान
ମାଆଙ୍କେ ସବୁ ରୋଷେଇ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଲଗଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି, ଜାରି ରୁହନ୍ତୁ। ଆୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାଉ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ଆମର ବଣଭୋଜି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି, ଆମର ରୋଷେଇଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମା ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ହେଲ୍ପର ହେଇଛନ୍ତି ମା। ଆଉ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେ ଯୋଗା ଦଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଦିନେ ନାଇଁ କଥା ହେଲେ କିଛି ନାଇଁ ରୁଚୁ ଥାଇ।
ହାଇ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଉଛି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କୋଉ ଜାଗାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ଏରିଆରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ବୁଲେଇ ଦିଆ ହେଉଛି କୋଉଠି କ'ଣ ଜାଗା ଦେଖା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଝରଣାଟି କେତେ ପାଣି ବୋହି ଯାଉଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। বন পাহাড়ে নদীর আড়ে জিল্লাটা মোর ঘেরা এই মাটিতে জন্ম আমার এইখানে মোর ডেরা বন পাহাড়ে নদীর আড়ে জিল্লাটা মোর ঘেরা এই মাটিতে জন্ম আমার এইখানে মোর ডেরা আমি বড় রসিকিয়া এই ময়ূর ভঞ্জের ছানায় আমি ময়ূর ভঞ্জিয়া এই বন ঝাড়ের ছানায় আমি ঝুমর রসিয়া এই ময়ূর ভঞ্জের ছানায় আমি ময়ূর ভঞ্জিয়া এই বহন পিড়ের ছানায় আমি ঝুমর রসিয়া এই ময়ূর ভঞ্জের ছানায় আমি ময়ূর ভঞ্জিয়া এই বন পীড়ের ছানায় আমি ঝুমর রসিয়া ছৌ নাচে জিল্লাটা মোর আগে বারিপাদার চৈতি পরব সবাই তো জানেছে ছৌ নাচে জিল্লাটা মোর আগে বারিপাদার চৈতি পরব সবাই তো জানেছে এথা কড়া প্রেমী মানুষ আছে কড়া প্রেমী মানুষ আছে সবাই রসিকিয়া এই ময়ূর ভঞ্জের ছানায় আমি ময়ূর ভঞ্জিয়া এই ঝুমর পীড়ের ছানায় আমি ঝুমর রসিয়া এই ময়ূর ভঞ্জের ছানায় আমি ময়ূর ভঞ্জিয়া এই ঝুমর পিড়ের ছানায় আমি ঝুমর রসিয়া এই ময়ূর ভঞ্জের ছানায় আমি ময়ূর ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଭଗବାନ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗଦାରେ ପାହାଡ଼ଟିକୁ ଏକ ପାହାଡ଼ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ପାହାଡ଼ରେ ଫାଟି ସେଥିରୁ ଝରଣା ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ଭୀମ ପାଣି ପିଇଥିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏହି ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଇ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ବଡ଼କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଭୀମ ପାଦ ପଡ଼ି ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାଟି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିକନିକ ସରିଗଲା ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ହେଇଗଲା
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ବୁଲିବା, ଏନ୍ଜୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଆଉ ଭୋଜି ଖିଆ ବି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲା, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।